Kita man nag-wonder kung piragid ang measurement kaaton bago nga na harvest nga long beans naton or sitaw. So amazingly, yan from the start. May tatlo kita nga harvest nga good enough para pansahog naton sa aton nga recipe na pagahimuon duman. So ara grabe kalabog-labog. Nasa 78. Yan, 75, 76, 77. 77. 77. Grabe. 77 kalabog. 77 inches. One of the most longest long beans nga ako nakita kag na-produce ka aton nga garden tulad. Amazing.